रविवार दिन कांते लगी छुट्टी से कांती लगी रविवार दिन छुट्टी है गो बाबू आगो सुनो सुनो साधु जने हो देई करी मन की हो देई करी मन देवतांग गुरु अटंती बृहस्पति जानो बृहस्पति जानो की हो बृहस्पति जानो देवतांकर गुरु अटंती किए ना सही बृहस्पति आउ दानव मानकर गुरु हेले शुक्राचार्य तो जेते बेले श्री सत्य जुगरी पाठशाला नहीं थई तो बृहस्पति पाठ पढ़ोथिले कहा कहा के ना इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवादेवी मान को पाठ पढ़ोथिले इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवादेवी को पाठ पढ़ोथिले जेते वीडियो शूटिंग ता होई छे तो कण हेलो आहा चंद्रमा जे कदिने पढ़िबा कु गले की हो पढ़िबा कु गले गुरु पत्नी रूप देखी सही न पारिले की हो सही न पारिले बाबू शशि कहले जह्न चंद्रमा जेनटा की दिने पाठ पड़ी गले बृहस्पति घर के अच्छा अच्छा तो जेते बेले गुरु पत्नी माने तांकर गुरुमा जेते चंद्रमा के देखी दिली चंद्रमा रो रूप गुण देखि करी सही नहीं पारले आ तांक जेते बेले प्रीति दान मांगु छन आहा गुरु पत्नी बोले प्रीति दान दियो जेते बेले चंद्रमांकर रूप जौवन के देखि करी गुरु पत्नी काना कले सही नहीं पारले तांको पितृ दान मागी थिले तो चंद्रमा मना कर देथिले जेते बेले मना कर देथिले दुती गो मुकुंद बा कलार समय रखी केतोटी धर्मदा प्रदान करछन तांकर दुख जसक प्राप्त होलन देवर आहा रविवार चतुर्दशी रे हेला रति प्रीति प्रीति की हो हेला रति प्रीति तो बृहस्पति जते बेले ई कथाटा जानि गले कि गुरु मांकर सहित ती प्रेम भावटा रखलु नेले अभिशाप पाइमी बोल कर चंद्रमा जेतले प्रीति भाव करथिले रविवार दिन चतुर्दशी तिथि थिला आ स्वाति नक्षत्र लागिथिला सही दिन जेतले तांकर सहित प्रीति हला बृहस्पति काना करथिले आहा बृहस्पति क्रोध बारे जे छापटी देले छापटी बिले की हो छापटी बिले आदि थारू छुट्टी हेबो बोइले की हो हेबो बोइले तो सेति लगी गुरु पत्नी सहित जेते बेले प्रति प्रीति करथिले रविवार दिन चतुर्दशी तिथि स्वाति नक्षत्र लागिथिला तो सेति लगी सही बृहस्पति काना कले ना चंद्रमा को अभिशाप देले कि आज ठारू रविवार दिन तू गुरु पत्नी बोली नहीं मानलो प्रेमटा भावटा कलु आज दिन रविवारटा छुट्टी हेबा बोली तो बृहस्पति ता निजे कहिथिले जे सेति लगी रविवार दिन छुट्टी हेइथिला छुट्टी दौथिबे होय होय ड्रेस पदर सफा करबा लागि छुट्टी हेबा गे
এটা ভগবান সাপে দিলে সেই বৃহস্পতি বলি করি সেতির লাগি রবিবার দিন ছুটি হয়েছিল ছুটি হয়েছিলা আউ সেই গোটে দিন লাগি অন্য মানে বস্ত্রটা নিগর সফা বি করছন ছুয়া মানে আউ সেদিন ছুটি হয়েছিল সব তি গো আগ দুতি কহুছে শুন আগ গলা রাতি মতে হেলা সপন হেলা সপন হেলা সপন হেলা 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 সপ नहीं कानबार তুমি কেনতা নাই কানবা বলে যাও সকা बोलो तो मैं हेला बोला के हेले तो बाबू की नानी गटे वहां कर कानता মুই কে বাবু ননি হেলা বলুছে काटा के से हेला মতে সপন হেলা বলুছে ई दिन बेला भी सबन देखुछु আগ গলা রাতি মতে হেলা সপন আগ দুতি কহুছে শুন হেলা 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 সপন হেলা সপন দুতি গো আগতিনে যমুনার কুলে রাধা মাই গাধি গলে হাফুস 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 গাধি के देख हाफुस करी राधा माई गाधि गेला ई पिलर मोती भरम होछे का बोलছি হয় হয় গো এন্তা ঠান্ডা মাস ଥିଲା দেখুছ সমস্তে শাল কমলুড়ি ওটে পানি কে গলে আর উনলাতে পানি ধরি করে মোর রাধা মাই কাম কলি গো सीधर दिने नहीं के জিটি হইছন হাফুস 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 করি ए मातार माई तो जहां भी ओटेक पेन के गोले আমর পাটি বেলে গুমা ডোবা গটে গাড়ি দি বাঁধি छु সত্য বলো ডোবা এতিয়ান দি লুকে আউ জুড়া করিয়া ধরি থিলে গো ধন আউ সোনা গুনা পিন্দি করি কেনতা করে চালি যাউতিলে चालू थिले রাজহংস পরি এই পরি চালি যাউতিলে গো मात तार माई परे गो राजा हंस एंता चाली जोथिला परे होए राजा हंस बोले भी नहीं जे राजा हंसर चाली केनता जानछो केनता राजा हंस बोले भी दुई प्रकार আছে ए मा हंस बोले दुई प्रकार गोटे हला राज हंस और गोटे हला कोदी हंस গুটে রাজা হংস আছে যে तार टोटी मने তার তটি এতে লম্বা হ্যাঁ যদি গাড়ি মোটর কে দেখি দেলা বলে ওই। কেনতা ভিড়লা আসি জানছ जनता এনতা করছি হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটা কুদি হंस আছে हेई केनता करसी সে তার চালি যে ई बार কেনতা में করে। बार में चली दे ये बार में शूटिंग हो जे बेड़ी बार में चल দেখ কেনতা চালছি কুদি হंस তার মাই পরে রাজা হংস এ নালির হंस কেনতা চালছি দেখ রেডি এনতা এনতা করছি आर जोन में तो के हंस गोटे कहले पहला तोर कोलजा के पहला खेती गो আর তার মাই কেন দেখলা পরে যে রাজা হংস এনতা কেলে তোর মাইকে কানা কুমড়া বেমা ধরিস যাহার দিহে টুপে মাছি লোকে কହୁছন বাছি বাছি তোমার তো নাক গোটে জেড়ে আছে যে আমার চংগ্রিয়া গাঁর লোকে পচর দুই মান ধান ধরা বাগো মা গো মোর নাকে বাকনি দেলা দেখ হয় গো মোর নাক কেড়ে আছে এড়ে আছে গো দুই মান গো হাকি কর ফিকি দউছে अच्छा दुईटा तीनटा मधुआर चखना है बारे बेड़ी কারছুয়া দুই মান ধান ধরবা বলছি দেখো তো হয় গো ओ দুই মান ধান ধরবা বলছি তুই ए बुआ दुई मान धान কথা কইছু কেন বস্তা দুই তিন বস্তা ধরবা के बोलছি আমার ঘর যদি ধান চল কাটলে বলে মতে খলাতি ডাকছন डायरेक्ट दूते के फोन करছ ना मोड़न सरला ना चुन আরে পুরা জিরা নেই বাঁধো नहीं बाहर নাক কে ধরিয়ে তা চিনি দেছি যে होए ধান কে ভরতে ভরি দেছন और घर के जेतियार मोचा तले जनता सिगरेट সিকরে দেছি যে গোদা গোদা দুই বরস হেলা না সিকরে দিছে যে তাকর ঘরে আছেন মতে খুঁজছন আমোটা আর 6 মাস जीवा बोर धान काटला बेले और पारे डाकबार সতে ইতিনে যমুনার কুলে রাধা মাই গাধি গলে দিনে যমুনার কুলে রাধা মাই গাধি গলে আগো গীতা গোদা ধর কলে
কই কাজে মতে ডাকলো কানু আগো কাজে মতে ডাকলো কানু ই জলদি করি কহ বসি ধারি ই ঘরে মোর কিয়ে নেই ন আজি অথা মুই ঘর দ্বার ছাড়ি করি কাজে মতে ডাকলো কানু ই জলদি করি কহ বসি ধারি ঘরে মোর কিয়ে নেই ন আজি অথা মুই ঘরকে ছাড়ি করে ঘরে মোর কিয়ে নেই ন আজি অথা মুই ঘরকে ছাড়ি করে अरे केला चले मी आसिया थाई दुलू की जाऊ जे मो छाती अरे केला चले मी आसिया थाई दुलू की जाऊ जे मो छाती कहा थाना बोली तमनो कहा थाना बोली तमनो कह मो दयानी दी घरे मोर किए नहीं न आती अथा मुई घर के सारी कर घरे मोर किए नहीं न आती अथा मुई घर के सारी कर मामू गो बाबू के पचरा मार কেটা পত্রাবু গো हैं কানা পত্রাবু आज आउट पचरे थिले परे গয়ন্তী মালা রবার रविवार दिन कार्तिक लागी छुट्टी हेथिला বেরে বেড়ি রবার দিন সন্ডে যেহেতু লাগি ছুটি হেসি शिकार मास खामु बोली की छुट्टी कर सनै সন্ডে দিন শিকার মা মদ সুরা টিকে নি খেলে হেলে रविवार दिन कार्तिक लागी छुट्टी हेसी एक प्रश्न প্রশ্ন अरे भगवान की स्वयं नारायण कृष्ण चंद्र के ई व्यंती माला किए देथिले ई कथा टिके कहबो बाबू এ মানে কথা হবা রবার দিনে কেতির লাগি ছুটি হেসি বলে পিলা ছ মানে তাকে ইউনিফর্ম সফা করবা লাগি করে দি ছুটি দিয়া যোতিবা কা বলছে হেনতা নুহে से পহলা মালার কথা শুনো তারপরে কাঁদতে লাগি রবিবার ছুটি হয়েছিল যে সে কথা কহেনি আগ শ্রীকৃষ্ণ বলতে শোনারে সহি আগ যাহা পচারিল মতে শ্রীকৃষ্ণ বলতে শোনারে সহি যাহা পচারিল মতে বুঝাই দেউছে তোতে গো সজনী শুনু তা তো কোন পথে हसी कहते ब्रज सुंदर सुन सुन हिलामणि निक्यर त्यार मोर कट बैभुज दे सुंदरी अच्छा अच्छा 14 मुनि रे कले त्यारी गो रत्न खुटुली के मोर एक कस्तु बहार मुंडे आनी मते अच्छा अच्छा इ ओधब देला गलार नारी बर सुवर्ण सुतारे हार এই বয়ন্তী মালা কে দিছিলে চিত্রসেন দিছিলে চিত্রসেন বয়ন্তী মালা দেখিলে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আর কানা হইতিলা জানিছ কানা হেখিলা বাবু আউ কস্তুব রাজ ওধব গলারে দেইছিলে আচ্ছা আচ্ছা কস্তুব হার ওধব গলারে দেইছিলে ଦେଇଥିଲେ। আউ বয়ন্তী মালা দেইছিলে চিত্রসেন চিত্রসেন আউ কেন পুরাণ এটা প্রমাণ আছে জানিছ ক্রান্তি প্রমাণ আছে আগ দুই খণ্ড শাস্ত্র একত্র করি 14 মুনি রে কলে তিয়ারি আগ রত্ন খুটলি কুমার দেখো হরিবংশ টুটিব বিশ্বাস
ই বিবিসর লেখে গীত প্রাণ ধন হরি বংশরে প্রমাণ এটা গলা মালার কথা মালার কথা গলা